flavors to choose from. What's your favorite? I don't know, they're all so yummy. The ice cream comes in lots of sizes. Uncle Johnny's sundaes are good for me. And my favorite, ice balls. I like the rainbow colors. Hey, they got Codios too. And one are for Daddy. And they're so nice, they bring it to your door. Hey, Mom, let's go to Uncle Johnny's ice cream factory. You know, they open every day. Uncle Johnny's Ice Cream, available now from the factory shop at Vaitele or at your favorite store. Na tole a tātou amata, tātai mo tātou mawhitanga, tātou wala au ile nganga o le atua e tautou lua pe I tātou iei fo I tātou sa ili ngā whaalumanga, ila nā whiong pa ia ili ni fo yaso. Wafo te māma le alo, le ngang pa ia e whia mai e whātu mloto o auna me tu te lea whiro walofa. Ina mai lo nganga e whaolaina I mātou ma whawhauina mea uma o le lalolangi. Le tuaina e ao ina loto o auna ina malamalama ma le ngang pa ia. E alo whamai a te mātou se o mātou ma o spoto mai le nā lava nganga. Ma le fie lau so ni mai no Yesu ke riso lo mātou wali I. E suafo te māma le alo ma le ngang pa ia. Mātou te whātalo whafoi ma au wholo whātu I le pa I maurunga le tātou mawhitanga I le ni whutau whiaf. I le mapu mai tiu te mawhaiwa whātino o le ne yaso. Ma lo le nsai, ma lo tau atai. Ma lo le ngānu rue I le ni whu yaso. Whātalo whātu tātou pule anga mo tātou tunu. Me si fo ia o tātou paanga māsani o mai mo mai tunu e mamao. Ia ma lo lawa le nsai. Whāwhitai fo I lo tau whātasi mai pere tātou por kalame. Sa mo tu sia tatu por kalame veasilente nei ona ole soma fo faule tu ang sa ma tu to se ai ya pita yo le uto fa wa wina tatu por kalame o lo tau fai e tatu te mata I le fa ai unga o le tu sia te nome ni sa tatu ye per tu sia te nome o le mata upu e ono nasa ye polo inga mala tatu ye polo inga uma le la tatu to yo te tau wha umale tu sireu te nome. Ina ia pai ai on tātou loa atoa lona atoa ngai. O le tu sireu te nome pena u whai atu ele tu sia I se taimistas. E tango e tātou I tua I le timeline. Tātou wawa ilo le iai. Mata mai tu singa te nome I le o le mta upu lima I le lusfon ma le valu. O le auivi atoa leo tusi, po o le ute leo tusi. O le vaitau I osia, mai le ono se lau fast food, I le ono se lau ma le iwa PC, ane tau te iei PC. O le te milentu se mta upule lima I lusu ma le valu, o le tau mawhai e ta pue leo langa tāpua I o tangata I saura ebu. Ai mise lava e muri tai I meo tu la fono le atua. Le sa uma ia mose na la ye nta upule e lima I lusu malvan foi mai to tele la usu e nta uputa si le fa bale nta upu lusu mal iva il torsu mal fa o mata upu fa o popo muri o le atoanga o le tusidea mai nta upu lima il lusu malvan na la fe taula ye lima luvan ia e tele ai na toe fa pula mai ma toi fa manatu mai pe ko li piki mai tele o mea an ta putasi fa e fai pe se introduction foi le ta pena I le nu o le tu te milea e mai o le sauni la toi fo I mai ta feanga mai asuvia ina o fatanga ina
le tupo Persia le toe fo'i o le tafeaga e fau le malumalu ma o toe atia'e ia Ierusalema na lae pe ni tangata foi na e lai ua nonofo au fiafia ma ua le agaga le auvaega foi e tau apu lai niusila lau fia o mai e lao la o soiluga o le va'alele ia la sauaga i Samoa ua fiafia ko kele ia o leva na umala tu kontalaki papenga umale nganga le mo ya Israel o le o fa tanga lo el tupo Persia to e foi la to lo ele o fia la to e foi ne le pe ta pena ia ile ne na le una tu ulva nga muli le si le ile va nga muli tu si le o te nome e ko akusi ku mai ile ongo PC o ke mire o to e foi ta fenga ngale e yei longa amakanga malonga fai uma so vai ngala ngai luol tu sile o tu no mele le e fa popo ye ki kilo la ye ile au vivinga la unga mo kasi fa pe nga uta ua pe fa popo ye o le la unga longa kolu le lua iva il kolu sfulu male vai nga muri o kolu kasi nga il kolu fa o vai nga langa e koru le pe so ka ko kele ko o tu el vai nga mo ala ka ko tu mata ia le vai nga le manga ia si vai nga le ole koru kasi koru fa ama pela nga ye la tu no me nga su elo na tu no me ko su markas ka ko ya ko le si va manga ye ole vai nga le wa teu nome e korkas ka ku amata le fai ku mo ia wa alwa tu foi Mose ma fai atu I upu nei ya Israel umma fa pe atu ya te ila to o utausanga wa se lau ma le lua spuruia I le aso nei o te le to e lava ona o waluatu ma to e sau wa feta lai mai fo I le li ya te o ia atu le nei o ia ka fia inga wa vai le makuo Mose fia le makuo Mose ri se laua furu o le malo sia le ia ngei ia Samoa o se lau ma le lima se o se laua furu e pe o Mose a foi o le fa manguyanga e ave le polo inga longa fa o le a foi fa manguyanga ia e ava I lo tama ma lo tina ina ia fa aleva ai o waso I le nuu o le a foa ina mai e le alii lo atua ia te oe fai mai fui la I o kusi o le poto o le leva o tausanga o le meo le o le kangaka uola e au ngoa ma le angasala o le fa leva o tausanga o le tangata ua ola e au ngoa ma le angasala ia le fa fie poko isi fe mai isi e alang fa umi ngaola se makua fa ki nga e le akua le se akua fa ki nga ri ka ko ole se lau ua fuka usanga o sto sanga kele ngai ua ole me manga ia ua iloa e Mose longa I uma fai ai le akua Mose e ke le sopo ia le vai o Yoritana onga ole wongo ngofo ngai lau ele o Moapi e vai le vai o Yoritana o le sipiko la ko mai ai kanana la e o ko mai o kanana ala ngai kaunga la ko sopo ia le vai o Yoritana ala wa fa ilo isko inga o Mose ele sopo ia o ele vai o Yoritana longa winga foi mai a Mose wa o le me manga ia o karia Mose longa iunga winga la a oki Mose o yang sa olola I ole o fa upunga ho ile le fai mai ka ko fa sisilanga o maliu ua maliu file mu lo matou tama peleina ia kai o ka kele iva ia se maliu la vale fa koi fo o al fa upunga nga mai fa no lava e fa sisilatu le maliu file mu e va ka vai fola le la lingangi ia sa wan mele o le maliu file mu ana ia on morka ka maliu file mu
e loa ai o sa uli tangata ilonga koe kaimi ilonga koe aso ai mangkua foi la lewa va ai mo se o lei unga o langa savalinga i le soifuanga ngei o langa amakanga o langa uru fale aku i le manguia e whaavavau e lau ai ua tau tino e mo se le solo o le kamaloa nga ke le so po ia le vai o Ioritana fai po e tolu ia o le ali ilo ua tua o ia na te sopo ia atu i o uruma o ia na te wha o matia nuu i o uruma e fai ai mou o Iosua o ia na te sopo ia atu i o uruma e pei o na whetalai mai ai le ali e fai a foi e le ali i a te ilatou e pei o na fai e ia i a se ke on maoko o tupu o sa a mori ma o la lau ele sa fa o matia o le foi le winga o le ingoa Iosua a foi le winga o le ingoa Iosua Iosua o sea o le ale winga ya ko saungal mele ka fa mangingo mai le ai ya kalo fa ya kako a foi o le upu Iosua le sa o le upu Yesu o longa winga le atua na te faola Yahweh saves o le winga le upu Iosua e fia i lopo a Iosua e kangone su e ngere Iosua ngai lu ngai so am ke ngom Iosua le akari oi nuno vai manga a ole akali i fa ale nganga o Mose nane ole upu Iosua la ole atua na te faola ke lo le aka foi le the passion of the Christ ole ngole len fa ngoye Maria Yesu ele fa ngale upu le Yesu e fa ngole Iosua ngole upu e pelu ole Iosua ole atua na te faola e foi la sa ole upu le Jesus ya ole atua na te faola le mafua infa mo fa lu penga le Yesu oi lo faola vai foi ngofie ngole atua na te faola ila o leu fai mai mo se o kangakanga ke fa awa ua lo kou fo launga ile ngu o kanana oai o Iosua au e kofia kofi mai ele akua ua fetala i mai le akua o kangaka e fa awa o Iosua e mse sin komumo le se ke ai se a le akua le kofia mai o fai mai lola ia ua kofi Iosua o le koe whapupulanga mai ngā aisea leanga o le atua le ala kou o le akuanga ke sopo i atu le vai mo o kou o e whanongon whaingon nganganga lea e amaka mai ai ngoa sauanga i whaamtalanga e kao whai mai le winga o le akua sopo ia e la ane ke o le vaile o kanana le malia i o le vaile o kanganga makuonga o le vaile o Ioritana makuonga i Israel o mua ko o whaarua fo sa whaafoi mako papkisonga i Ioritana sa lupo le lau kele o le laku inge i farsa le lau kele o le vai kafe le a o le langu pe o le langu le ama sa moa enga o le mea o le koafa e pefu pila ngoko mai toa fai kongol vai leo Ioritana me nganga le fia ka ele ina amanul suria o fa longo kala yana amanul suria inga wo fai atu Elisaia ya le ka ele fa fitu Ioritana le fia ka ele ia ngam ya ka ele vai le lango le me e lango enga pe o le avasamo aya e kula ia o ka se marulu yo le vai o le sila piko e pule Iorikanga Jordan le se piko e lenga ngele e koso me alla ko pore e sanga e so po ia o piko Jordan e lenga me fika Jordan malako fanka vid il piko le e pule Israel e koso fo la ko pole ngakai ia o nga vangolo la ia o nga kong la o songi sa loko e ka ile ko ala piko le Israel e la ko ka ile songi sa loko le
e sangi e sopo ia le pole a o il piccola kai pise o penga le me ko so o ngako ai kau fai le ngako fika isala e lui le ngome fika jodi ni o en fa sanga ile o kamanga so e le fa fia ula yeskas e le sisi la kwa o la o maulula o ko sa wa ngalo we nga ilunga e pu fa mo lo fa ai fa nga kamanga e koi fo vai le ingala le ma foi un foi mai ia isko ingo o naman ele que le e vai o avea o ka ele la vai pala ole manga ole kala anga ole vai le ole vai le lenga pap kisoi e Ioane Yesu vai o tan vai foi la ia ole vai la le la kolosi fo ia isala e due o anga ikanana kolosi o kan vai le la ka ku wongi tu so Yosua ka ku ro ila ia e se fo ia al panga o kolosi nga le nga pa ia vai ole o sta ulanga nga mole atola au ia vai lo inga vai vai foi la ia ile kala Elia ma Elisaia nga ka fo ia Elia le vai le yo tana vai rua kolosi ile lola yo Elia ko ngiang elonga of kele ya Elisaia ko e fo i mai la Elisaia ko e ka fo i Elisaia ile of tele le Elia yo kanga ko e vai ruai ngafo o e ka wo yo lo ma fo i fa penga o ila o le wo pe yo litana fo ile le o se pa e ka penga i isala elu mole ele o folanga e ma fo de le ya la ia longa winga e ko kofu isala elu i le vai o yo itana kai pe yo sakala metole pe yo le baptison le na fa mama o mangi pala mangi ele le ngala ko mai malako ngau fale lola ia nga ife anga ile ngu ol folanga sau fo Yesu fa nga fo Yesu le atale ka ko ke feo ki fa kasi ai mai Yesu le baptison inga ia mafai on ka ko koea tu fa kasia e mai e le ola fo se dal manga yo le o le simple o le vai yo ritana i o ila kal faiamos ai au fia ka ele sko inga le o fa ai lo e le ku mose ka ele paipa o nge e ka ele vai yo kanga ke le sopo ia le le vai yo ka ngoinga ya ba se au ku ka ele hai ko fo o le manga ia nga ta pule e ko sumar kasi ko lu e nga i ko fa o le fai pe fitu wa vala awa tu fo i Mose ia Yosua wana fai atu fo ia te ia i luma o Israel uma ia e fa amalosi ma ia e lotu tele a watu te o ma le nuu nei i le nuu sa tauto ai le li i o la tau tama na te fo ina atu ia te i la tau e te tof foi ia tau o le ali foi o ia na te savali i o luma lua te whaatasi mai ia na te le tuina oe na te le la fo ina oe aua e te fefe aua fo o faiva ia manu ia aua e te loto vai vai e o mai fai fa penga umale ngangol o le fa mano sile o le manga ye o fa mano sile mo tatu le fai loku e ke fa mano si se kai mi foi le o ka penga se malanga ka penga se au ka alo e masi ka penga se folonga o le ao kai mi o tapenanga kai mi e ke va ye manga ye o upuia e ko e maka ye le la u fai ko ia apela o le wo mai ngai la masi se au ka alo ia fa manos no kukele au ko ke o male ali mai ile ngu sa folo inga mo ko ole ali foi o ia na te savali i o lua te faatasi mai ia na te le tuina oe na kule le upule le kangaka le pala ai e maua e longa loto tele ma longa malos ma ko woi le au ka alo le nga o i wea le mini games le luafis fulu
furkolu e pole sfululu yo ko ila ole kaimi la ka penga ka alonga ole kaimi piko sidi ngar ke kam ka mar kenka ole ala val fai mai wale van ka penga o ko ole kaimi piko sidi nga akido ole menga ngala nga avel fai lo e ave nga ke pa fu o umale ka penga ngal fisiko o mar ka penga nga ole kaimi la le la sa ungi ka on ole kaimi nga ole spiritual kaimi nga ka penga ile nga male ma fau na vai le ye a la kulal fa malo se fai lo ku e paton oh ko ke o o ia le au ka alum kwa fia au foi la fai la ku fai pa e pa malo ai a fa pe la e ro ku e ke de ka penga ho ma ko ngo moe o le mesa moe kam ka ken ka on yo ma ko moe fa ka sia ai sia ngo no tai ngo ngale ia o ngi va vea o la wa ka sa fa ia ma ka lo wa ole anga ngu le fa sa mo ka ngo fo lunga vai le e wa kwa kama ma ken ka alo ma ka fa ka sil ma ko lo wa sia mo se kai mi le fia ai sia le fia kai mi ko vanga kai mi competition so e ka ka ngo ko wo ko ke ka pu ai fa ka sfo ngale o le kele ala o fe awol taia o le fe awol fa malosi o le ale vai o le ale le fefer tangata ai o le manga ia o le mole upu o le ali ai fa malosi ka ale sfu kolu ia kalonga ia sa o e mas kalonga nga misi se pinge o mai uma le makuonga le e Wallis Mafutuna le mini games o le au ka alo piko sili len ko la iki ai kele pinge sia o le ka penganga e sel manga ia ka penga ile le upole li ka ke fa malosi ile au ta alo ile a uma mai foi la o uma ai mo se ava ngoi le fiafi ya ma ko pese fo al me manga ia pese ko ma ko pese nge tu valu ma ko so pese ko isi au ka alo ole ata manga ia nga ila o pese kama ka alo yo su isi au ka alo funga ale la wa fa malosi ai mo se e pa wa longa ole anga le wa ave mo se e pesa nga fa malosi muri pise ma va nga vo ile wa so a ku ye o longa winga ole kauma va nga iloi mata ai ole kauma vaenga ile fa malosi nane ngo ingaro fa ya mose ole wo kauma va yo sua sa le wo ku nge so loko kele le la ya lo ave no e ko ke o male ku ole ata nga ole si o mangal nga ole mele ele ya lo kele ele mawala le wingole ko ma vaenga le aka ro ko kele o winga ma kwa palva au ka u ka su es au i ke va ai ile wasa sama I fa fole le alufa o mose anga I siona tali Yosua tau ia e loto tele awato te homa le nu nei le nu o le folfolanga e vai lo le o le ali foi o ia na te savali I o ruma o le ala la ikiki o Yosua e fa no ko Yosua so le akua le ala savali I o ruma wala vale ngai e fai mamalo siole o ko ingo o Yosua na vai lo le ia o fatto nunga le ave I e ka I fiku kausanga fa I poi va o fe poi va ia tu sia fo ia mosel nei tu la fo matu ai le o staulang ma levi e tau avele atola au ma le fe ngai ma le ka ke o I se kai bi le atola au o ka ko mata o fai ule ole afia fil ngai ole atola au ai sia ole ka u ai ole atola au le I le fo longa le la aro I sala e
e kaua i le kaimi o ai ngā tupu o le atola au o le manifestation o le blessings of God o le afio ai o le akua whaatasi mai sala e ai ko kei doa o i e whaangau mai e le mea lalei o le wharisala me o le mea o le kapenga kungu o le manifestation o le afio o le real blessings of God so ka wala ka ko ye atola au ka ko ke mala mai o ila o kusi kula fonga ave le au sale vi la ko ia le ko kofia mo le atola au e vai le ye o le fai upunga so ngai fai po se furu fai atu foi mo se ya te ila to fa pe atu a uma tau sanga e fitu pe a o ile fa potonga ile tau sanga o le fa sa o tonga ile tau saminga o fale apitanga pe a o atu isara elu uma ia i loa i latou i luma o le alii lo atua i le mea e filifilia e ia e faitau atua i le nei tulafono i luma o Israelu uma lava ia latou faalongo ia i ko kei loa la le kulafono e le songa kuua i ngisi kangaka ngā wai ma le au salevi ma le au staulanga ma le au oskaulanga e vai foi la iai e le faapea a o ak faikau le ai fiku kausanga ko ako e faikau o le kausanga ngai ka umai ngā tausanga o le whasa o le tonga o le tausanga o le upeli o le kausanga longa 5 sfuru longa winga o male si fiku sfuru fa lu furkasi lu furvalu ko lu 5 fa lua fa iva a fa iva la o fia fiku o fiku fa iva o le kausanga 5 sfuru loa fa ingo o le tausanga o le upeli o le tausanga o le whaasa o le tonga ale fai melvunga lea a yese au ngau ia oi whaasa o loko a penga yese mea se singa e ngongoa le kongi a whapele ai whamangalo o le tausanga o le upeli o le tausanga o le whaasa o le tonga ila ngai waile iai longa winga e leo kausanga umai ma ele o aso umai fa alongo i tangata ile whaikawinga o tula fondo le ai e se a whaikau longa winga o kamale wa moe mai ngai wale ua fia koruang kausa fia kausa ngalokam fa ele i fa alongo ala o kamale skula fondo longa winga le ua fa ngai ma le skor kausa e fiku kausa ngalo kamale nga kele i fa alongo skula fondo le peyo kako ia so ngai le ua o sa uma kaunka ko ko lo kor ku la fong a sa uma a faile me or castol no molele so un polo inga au ku per ka manga ele fa long skula fong ngala le ke vai la yai longa winga la e se a fa long tanga tai ile kula fong inga wo e se la kangaka ko e fo i mai lo lan ta feanga ko e fa ule malu ile kaimio e sela ku si upunga vai lore ia inga ua fai tau le kula fongo nga fe kangi sikangaka makua fe kangi sikangaka nga ua o leva nga lala ile fi fa longo ile kula fongo aya o le ma fai ka winga tula fongo o le akala le au mai ie mo ia keu faku kangaka tula fongo le nge le o se me fa ka kia ho ngane e ma wa ngofie fai ngofie fa longo i tangata ala le la ngoma fuon nga kai fiku kausanga o kausanga o fasa o tonga o kausanga longa 5 sfuru longa winga fiku ngi fiku fa iva o kausanga so ai na fa ngor kausanga le upeli kausanga o fasa o tonga e a ele maua le kunga fa epe e ke de mangingo le i mere fa nga mo se i na vai lo le ai a ola nga uma o ala tau fa nau fo e na le iloa o le fai pa su koru le wo iai ia la tau fa longo ma ia o ina i la tau ia ma tau i le ali ilo la tau atua ia so o malama tau te ola i le lauele ele tau te sopo ia atuai i oritana e fai mo o tau ia fai kau fa umai o e korkas alu fale nga vai de ye nga o fa ata o le tolu lua mo fa yaku le siaka ko an kuspaia ungai ka wai o le ngoi fa ai ngoi le ku e senga inga ko por sua fa refer ye tanga te Israelu i lo la ko ai
Pengen kuai. Papa, ole papa. Kilo foi lá nga ile pese a mose todo suma lua. Foi o poe fa. Ya ka ko foi meia foi o poe koru. Awa o te vala awatu ile suafa ole ali. Ia o tau vivi i atu ile siri ese o lo tātou atua. O le papa e sa o lava lana ngā ruenga. Awa e tonu o na ala o malava o le atua whaamaoni. E le o ia te ia se a mi o le tonu. Papa inga. Ngai kanga le koe si silangea i lalo ile mea ngai kasi. Ngai vailo le iai. E koe ka ufo i papa. Pe fa e pe fa korun ka ue. Foi po surban. Ia o le mana tua e oe le papa na fa na wa oe. Mere ka kuri aku le su ole e kasi ar tanga refer ia ile upule a papa ile fe ngai kuai. Nga oai. Nga ole atua. E o foi lan fai salamo. Ko fa longo fai salamo. O lo u papa oe malo u olo mawalunga e whakakau i le atua papa ai ke ua sau Yesu o le akari o papa ki whaiso an tala lea lenga e ka ua e kua kele ai le manga o e kari an mea lea i le mātai o sifuruma leongo sau Yesu o le atari o papa whai ia simonga pekelu papa oe i lunga o le ngei papa o te a tia e ai lau e ka le sia o le upu lai wha o ngā inga o le Peteros o longa feminine noun o le Petras o le wha alamaika o le Kefas ne tau le ngole a Kefa e kangola su e le leia wa o ko kele fai mai o le upulang wha ngā Yesu ia pekeru o le Petras le ai e le wha vale a Yesu e le wha pēla wa aia ko o pekeru ai wha ngā ia le upu feminine le ai o le upu ngai wha ngā Yesu Petros ngā fu lai wha ngā mai e Paulo inga ua o ngā refer ngā ia pekeru po kefa by the way, o le cha fai mai le si vai nga cha fi nga uia pekelo ma pekelo. O le ngoa kasi pa walo nga ese senga. O ka ko kato, o le pekelo, o le o. O nga le fa li unga nga ye ka ku kuspa ia, sa fa li mai o polo te sano. Nga la ye nga ma fu nga pekelo. Fa penga fo ile mele o le angelo ma le angelo. O le angelo ka ko. Vai foi lá cá com o PC. Angelo pa ia. Ua mama ia na fa fea o le au angelo. Vai. Le au ke lupi, le au selafi, le au pa ia to ile la. O le au angelo nga. Toe o ka koula. O nga o le fa pertania pizza. Vai foi lá ile ngo o petelo sanele. Saint Peter Chanel. Ele ai ma se fa longo fa pe Saint o sanga ko pekeru sangiri o fera ke anga lo ke anga ya pekeru sangiri e ai ang fa protestano nga o fa cattolico o petelo petelo ma Paulo ke fa longo ye petelo ma Paulo e poi foi pa penga o mai ko foi pese di o le sa fa longo ko finga wel mele ia o fa yakula ye il ko foi pese mal ko so so angi o le pekelo cattolico kaua inga ye ka ko mala mai nga to ila inga o sau Yesu fesiri o ai foi ai au ko la sko kala o ia foi mai lola io petero o le ke viso le alo le atua soifua foi mai lola io Yesu ami o amu ia o Simona paiona longa winga o Simonga o longa ma o Yona me nga le nga Simona paiona Simona le atali o Yona wa le skanga kanga ye fa dia ke o kama o ke foi aku foi o pekelo oe o le papa oe i lunga o le papa lea o ke atia e ai lau e kalesia o le ale papa lea papa o le akua le wa o ko mai le akari o le akua e fa papa i pekelo
se fai ngo fio le equation le pe fai kau ke mala le ia ia le anga e ko ke le fia mala ele fia kalia al manga ia le equation a fai o Yesu o le kali o le atua le kali o papa ngai i pese a Mose fa koru vai mai o papa o ina se pule o le o saule kali o papa e momori mai langa papa e fa papa i pekelo o le papa la papa i pekelo ele se papa lau fala o le papa sin ala na foi o fai mai pe telo o ke akia e lau e kalesia i lunga o le a o le ngai papa o le papa lea o le papa o tama le o fa papa ia e pekelo o le manga ia le ngai e fai mo finga ko ke chapinga o ngo kan ko ia me o makai a o la ngo fa makai e sei si ia oi e saule makai e sai molonga privilege sau a koa molonga privilege e sau fo i maonga matafa i kau ave maonga responsibilities no ila e sede le manga ia yo si mere pe e mere ngo ve ngai le pese a Mose ngai le e vivi ia e Mose mere one mka upu kolu ya manam ka upu falo wo ki Mose ting e fifia lava e fa sisila tu wo ti Mose no pela ke fia lo al menga o ki Mose kol su mal fa sisila kol fa ia walua e fo i Mose na ile la ngotasi o Moapi ile maunga o Nepo ile tumutumu o peseka e sanga i mai e Riko na fasino atu lea ele ali ia feia ne nu umalama o Kiriata yo o lava itanu na fatali uma foi male nu o Efraima ma Manase male nu uma o Yuta e o atu lava ile sami tupito male tui sae male lau ele ngatasi o le vanu o Yeriko o le ai o la au pama e o atu iso o le malie o i o lele i mauangi la ko lau ele ko ke loko a maua la ko lau ele ya Yosua inga wauru fale i kanana e wa ile ngana le fa o ngai i le kusidea o nga ua fa asingo ku ia le lau ele wai le ai nga wa ia i ku ai nga wa mention mai i kilo voi la ia o na fatali o Tanu o Manase o Yuta o Efalaima fe me mai ele o le ori i o le ngofo i le lau nga kasi o Moapi ele i uru fale ele mai vai a fo i lau ele lai o piko o Yoritan e ngai kangole e ke mafau fau ia o le kuskala le kusia le piko le o le kuskala la kamaia kuskala nga kusia kala ua mawalau ele ko fa longa o le kuskala nga kusia kala le chapter le o la ua iai wa umanga kolosia kanga ka isala elu ia le Yoritana la ua mawar kofi ele o kang anga fa pese kuskala nga ola fa kasi ma Mose i nga pauale me ka umai o le lau ele o Yeriko lau ele la kala kol vai Yoritana a le ua ngofo ma mention mai o le lau ele o Kiriata e o lava itanu o na fatali uma fo i male nu o Efalaima ma Manase ko a maua ele o le wari ia ile tusio Yosua pe ka ko uru fale ile tusio Yosua longa winga nae na makamaka le yai o kuskala la le kusia le chapter le e ese mai e le se kanga e pese kanga muri angi ko ia tusia le fai ngofienga e mala mai lenga o kusia e liba le fai ngo kusia Mose ele kai mo fai ko e kusia Mose lo ngau fai ngole ai o le fai upu e o feta lai mai fai po fa o feta lai mai fo ile i ate ia o le nu le na o toto ia apala amo isa ako mai Yakopo o fa pe atu o te fo ina atu i lau fa nau o fa adia tu ai ia te o i o mata ai te leso po ia atu ua oti fo i Mose o ko ma o men a fai o Mose ku siel tu si teu no me ua oti fo i Mose
alele umar kusi lo ngawino le chapter muri dia e ser tu stalangang kusi o tu stala wa o kuskala la wa au o le no o folfolanga kusi le kusi dia e fai ngofie le ngai o le melesa u ko mo fai e fa matala mai ai le amatanga o kusi uma e le i fai ngofie la ko ku fa kasinga mai le i kusi e se tausanga skasi po se kaimi po le ai a o manga kusi mai o feo ki kanga kang kusia ai wangalo ai ke o mai fo ngis kanga ka ko tau ave mai le ngangor kusi dia ia ko fa au fo le la kusi uma ai o ai le fa tonton fulau o le ngang pa ia fa kongkong fulau ai fa kasia ele ekalesia ele se kusi pa o mai le langi kusi dia le ai o le fua le o le ngā ruenga ale ekalesia mau ar kus pa ia so o menga ela inga o fai atu pela va pe i le va il ko kele o vai ngai e so nga fai le ekalesia e koi fa ngai tu pa ia e le ka kaunga e fa pe nga e ka kaunga e foi le ekalesia ya ngar kus aya so ke mia ke fa ngai i foi la lom fa ilonga la koruse thank you Catholic Church for the Bible ta koi fo ai lole so nga fa nga si ngale mawai le ole anor kus ngala ke va i wo timose ka ko wo pole angi me ole o kisia disia ole ase sua ole ase se fai ka ungal me fai po lima ia au na le li i le mea i le nu o moapi e pe ona feta lai mai ai ole li o fenga o ki ai mose Moapi o ia tanu fo ia te ia i le vanu i le nuu o Moapi e faa fea ngai ma pete pereola ai lei loa e se tangata lo na tuunga mau ua o mai lava i le aso nei ko kei loa i le vaenga le faa pesa kangu ai mose le i le mo ngā se kele ai i ko kongur toafa lea o ngā e le o loa e kangaka lai make e kangaka tuunga mau o mose ngai se a pe mai tento nunga ka ngaka o kasi le tino ma si tia ile lang tino mose that's tradition ele mawai la longa ku ngamau le mawa fo yang yong aivi pato ongo fo nga le e moni mau ye talafa le tala tu le lai ele mo nga se di kele anga ye inga ile me le fa pesa tan wai mose ia ko ai ma fo ila ia inga ua li ua fo nga o Yesu ai fo isa fa ali fa kasimai Mose ma Elia ngai vai lo le ia Elia o le representation nga o le profeta le alanga aveola ile langi o Mose o le representation nga o le loa le ala e fai mai ele maualo ku nga mau a faila ele mau long ku nga mau longa winga ya si tia fo long tino ile lang fata si mai Yesu ile mafkanga e fa va ale akan nga fa e mo mai le transfiguration o le transfiguration o le ata o le langi o le aka o le koe ku pupula o nga ofu ala kala ngoma kamai e ko lua nga winga la ele ka uma ke ale me ala ye Mose ka kango e ke fika le ye I o le mawalo na tu nga mau ala o mau ki ngoale me o I u ye langa fo longa o I u ile ola e fa va ngo fa longo fa mai le la unga le si o kere I lo le le fa mai e ila u ona vili mai fa mai e fa vale valea ia mai pepelo le manatu le o nganga o mai fioki o ile lang ia si fai po feme e lo nganga pe o ke fiaru ile langi ai ko ke lo le fo I fina utangata ile toi tu e o ti kai mi ngata anga mane ko e ku ngai lava ile langi ai sia o le kangi ale pango ka fo ile fai ko ia Yesu a fio lo malo mana tua mai ya fai mai a Yesu o le aso ngeia le aso
e ke le whaakali se e o koe ku le aso ngā kaanga aia o le aso ka ke whaatasi ai ma oe i paradaiso hangai e o si mera ngā o le aso ka ke whaatasi ai ma oe i paradaiso e kalangoa Yesu i fōringa o le langi o le māngai ai o le ananga kalangoa e liua ai o kākou kingo au ngā walu e whaatatau lo ngā tino mamalu o vesini de sa kai o foi ngal o le koe ku o fape i fōringa o ngai tasi fafine ai fiku ona to alua o la ile toe tu o ai e o ngale o ile la alu fa fingere ngofo fa kasi ngofo fiku ia me o ngai fusu du mo le ku pe fa ye fe ko fa o le fa di fufia o le e o ma ngai lo fa di fufila lo o le o ngale ngai e ai po mai a Yesu o ile toe tu ka ko ke le toe fai ava pe no fotane ele ko ava ko nga sale fai la longe e fai lunga ai sea o le ngofo nga ole ato to lunga na fai mai e li ua i ka ko uma e peyo angelu so we all become spiritual beings angels ngala wala ku ai le mai lo ko ingao ngo fa pele hai te ele kai angkali mai lo ko inga sea ele ko te da wa angel o so la ko pe hi angel eu fa pe mai fe lo ko inga ya hi angel wa sao le angel se va nga angel ludi ya ngale hi angel lo la ya esele me ya lu ye ka wa pe ko fa ma nga yo le atsa le o le lang le au mai i ngala ka ko ke fa makamaka i wo ti mose le ka uma ke me waru ya me wale mo lo na tu nga mau lo winga wa mafuta fa kasi afu yo le upor sa fa salamo e ke le wa u le tu nga mau e ke le ku wa ku lo utanga pa ia e o ia il pala e fa ile tsunami o la mau ke asi falangi tsunami la mau ke as e pat paking or se lauli mas fuluta sanga kalunga nga o ki viani sanga ko yoangi viangi le surfa ia e o le asolonga lua la o le retreat lea e vidia kuro inge i wahit ka ko o tsunami yung koe fo i mai leo tamal pule angama e fionga pa ke le losi e ma ko fa awa ia i le retreat leo celebrating or selo ko ke lo la i ngai as i ko kongol farsale la ka o ko mai ia viangi pias ka ngaka kwa o ki ang ngaf kongol pusa ki waka ma kwa ki waka le yai ai ka o ko le mai ia viangi kokong ngai ia le ma ko o le kausanga nga sa kausu se va venga muri e approve ai le canonization of Padre Pio the stigmata kausanga le lua fe ma le ipa ko ke lo le va nga muri nga ko e edia ngi lunga Padre Pio o fast food kausanga kanunga kanga ke ko e edia ngi lunga Padre Pio laika oko le leima ya ele ai ma se va nga o longa kingo wale ava pe foi lai ke alu ngai i a Padre Pio i loma me vai le ai ke ala kua e ka amilo i kongo le chapel nga laika oko le mai i a Padre Pio fa malanga ava pe yo le ava a pa ke le vilo foi le masangi ni sa tenga ngai ma se va nga o longa kingo e te le tu wa u le tu nga ma e te le tu watu lo tanga tapa ia o ia pala o le so sfulu male lima len ke ngai es falaile len vai solente an ka ku pak pakia ile assumption o le sitianga ma o le tino maria ile langi o ki maria ai fai mai na sitia lo na tino ile langi fa kasi ai malonga alo ile langi na lai le ngai ke le ku wa u le tu nga mau ke le ku aku lo tanga tapa ia o ia pala ku puli peka ko mata upule mangule wa go kila mo se na vai lo le ia ile fa mangu yanga ngai mo ia mo se fa yu pe se fulu o le to e tu mai se profeta ia Israel we pe o mo se sala fa ngai male pe o ia fa ilunga umma ma benga na wina tu ia o ia ele ali fai ile nuo ai kupito
ia farao ma na au na uma a toa malona nu uma lava na au ma no losi uma a toa ma mea matua mta utia uma na faia e Mose ni luma o Israel ia o le whaamanguyanga ngā sko ingo Mose ala ua o le awivil ngā o le whaai ungal ngā teu nome se kuri makai ka kum o leo ke fia kuri o le mea leo le atola au o le whea ngainga le Ark of the Covenant o le atola au o le whea ngainga sa whaai ngofo i o le Ark of the Testimony e mau e tuso e soto e lua lima a whapeke fia i loa e soto e lua lima ngai ka uma i e wha ka koe ola i kiki ala i tua i le o le e soto e koe alu i kua o le whai upo e se fulu anga i le whai upo e lua se fulu ma le lua i a la tau whai le ato la au i le la au le setima e lua kupita ma e valuanga nga le mu o le kupita lo na umi lo nga winga e lua ma le afa le umi o le kupita ma le valuanga o le kupita lo na lau o le kupita foi ma le valuanga o le kupita lo na maua lunga o ke loa o ke le wale wa skamuka o ke le loa la po le ale me o le kupika o le ata fata tai e au mai e o le me a fuai fuku o longa o le maua lunga o le ato la au fia le ai a lua fa popor ko lua fia lima fuku longa winga e maua lunga apu lo le pusa wa a valu fuku o le menga le ele upenga ngeki fo ele voli e ka ko o le valu fuku nga e ka ngola ko ese me ele ko longa winga o le akola awol mo kwa maua lunga pe yo le ele se kamai pusa la le akola o wa ai ile ata ya se ka kukul maka ya peka ko wakala ngale wa kimu mai le mea o ame ai ko kongo le atola au ole papa ma e dua le ye kula fongo esfulu ole o ko o alunga le ngaliu fungala au liu ngaka le fai ba venga male me ipu manai le afo manga ye yo ole me foi le sa fanga ye le tua Israel le ole manai ole mana e ka ua le ngai o i le fanga uma ye le mela le kapenga kulo le ia i tonu le tino ke viso blessed sacrament le ipu mangai ole kasi le kausanga kalunga o ese mai ai kupito Israel a o yai lalo le maunga o Sinai nga whaakongo ia le atua ia Mose inga ia faule atola au ai ole anganga le anga le la ku ifor tu la fono ia Mose ole atola au la e yai ko komu le tu la fono o se fai longa ole a fio ai ole akua fatasi ma Israel ia aka ku fa longo foi la ia i man fa so longo mai o Pentetuka o kofi fa pikoa lo le va ngoi le ku ai ngoi salevi o le ku ai ngo salevi ele ngaka o la koe e kau avea ma fa kuua ma kalale me ole fale ftafa a o la ko fo e kau avea le atola au ma kaulia esele atola au esel fale ftafa ole fale ftafa ila le sawaile ngole ole tapenako esele tapenako esele me ole Ark of the Covenant so e ka ua la ngai o ifo isa o kako akau avela le atola au e ufufi me ole veli mumu
o le blue cloth ma meo le e meo pa o manu e fufi inga ia a wonge I e pa ia kele le mea lea e pa ia kele they are too holy ko ele ngaka e holy for the eyes e holy le tacha ka ngaka ya ka ko o pe ia ile atola au ale ka ko ia a ora inga kalangoa le atua ma Mose e kalangoa mai le akua mai le atola au a fe me kalangoa ko Mose ko Mose e kalangoa mai le ko le akola au fe me kalangoa mai le akua ko wa ai lunga le atola au nga o le vale o ke rupi o le ke rupi le mar ke rupi le o angelu fo inga fai fa kongo le atua kaunga faungi ke rupi e fa lo loala apa au I lunga o le no foa o le anga alofa the seat of mercy longa winga o I le valea that is the seat of mercy le no foa le o le anga alofa o I la me nga ke ko ila furu au o inga e feta lai mai ai le akua ya Mose kai mie sila fa ia ile tua ma Mose ile no foa ile o le anga alofa seats of mercy a fai la ka ko ke ko o ile polo inga fo ile le o ke fa yang ni kupua ese yo luma na mai no la yo ke fa ya ku pe la va pe le ai ele ole kupua fo ingale ai ole nau ole akua inga ia awanga I fai ese isi se akale nga ele ai se mea nga fa ai loa mai ai le akua inga ua fa ari mai ia Mose ile la au talatala teu no me fa ke fiwe o le manga ia o le mele ai o I fa kongo ele akua fai ke lupi singi me fa mai o fai fa kusa ang o fa ia Mose fai ngi ke lupi fa lo la apa au o va ke lupi nga e ye ni fo o le anga rofa o vai I o ila ile ke lupi le mar ke lupi le a o ile akola au akoa e te tau ona u fufi akoa ile aulo e fai le la au le sekima ai u fufi akoa ile aulo longa winga o le pusa lea o le golden box e aulo le mea ko kele yo ka ko wi e fia manga o I aulo ali aulo man nifo ia wo fo si al fia aulo a ai o I fa como ele ko Mose fa ile ko la ule aulo me la nga ngai ko ngole akola papa ma ai lua ole koko o alonga ole me ole ipu bangai o wailo le ia me le ngor seats of mercy akola au le anga alofa o le ngofo le anga alofa made of pure gold not wood cherubim of beaten gold single pieces God's dwelling le kusho Samuel mo Samuel o sfuru ongo fai upo e sfuru iba molea mo Samuel o ono fai upo e sfuru iba ia Waia fasia tangata o pete se mesa wana la tau mai moa I tonu o le atola au le ali waia fasia I le anu o le toa fitu nga fulu o tangata e lima nga fulu o afe ua whanoa noa le nuu ona ua fasia le nuu e le ali I le fasitele aise a walaku mai moi ko ngole atola au le ali o le Roma e kolu foi upo e luas fulma le lima ngai fai mai ai Paulo o le nofo ali o le alofa o ai o Yesu
e se si o mawale lo mai ko lu fai ko sulu lima fai kau lo ia Yoi, kung sa yung wakimu mai ko kikiaka ko manoloa se pai po sfulu male lima wa tele mababe o la to vai sa al tot ko puanga o la to le lo fo ile ala o le manuia ele ai lava so la to matau ile li ele o maua le mele ka kurkuri matai atu o le mele ka kurkuri aku o le upul nga i le wha elengi o le hilas tiron ngai wha o ngai paulo e wha singo ia Yesu o le nofo ali i o le alofa le e pei o le nofo ali i le ilunga o le atola au le akua ya na vai lo le iai le kau kurkuri aku ka kum tau ponga o kimu finkanga la longa o ko kongu nga la atola au ko sisira mai Ark of the Covenant ko kongunga ole kulanga le akola au kongol tapenako pol falefta fai e ku kongulo nga kong le ala le akaranga falefta fai na vai lo le yai ole Holy of Holies lea e le kai ma fai nga ulu ia se tangata se ivanga ngale o staulanga sidi ai fakasi nga ulu ia le o staulanga sidi kausanga fakas ile Holy of Holies ole kingo lea ole malu le fai ngo le holy place o ila e yele me ole ale tale ole falawa ma le ale tale ole iseso ale tale manongi o ile vale nga yele vale ole vale ale yele ie fo ngale le fai ngo ole ie pui ole manu le sa sai do inga ua maliu Yesu e sa sai mai fia sai mai lunga tawilalo asaya kuilalo saya kangaka asaya mai dunga saya le akua okay lola inga wa saya do inga ie pui ole malu longa winga ole afio mai o Yesu mama liwo Yesu wa vango ile Holy of Holies for everyone. It's now available for all of us. Holy of Holies kumaka ka ko malu ole Holy of Holies ole santuario la ilunga century ole king ol falsa ole holy place ala e ke yai o I fa Paulo nga o ile e o si ai me o kaulanga ma ko ile kaulanga fo e ka utu se Levitico ma moe kaulanga al fa mamaanga o kaulanga yang sala e o si lai I kamale e altar of the burnt offerings o I foi la le sa kele nga wa ko lo au fa ka mangu fo ngani fa ka wela ko o lo ka mo Yesu sa ro ma Yesu fu e lo fa ele fa yel fa le lo ka ma na o e fa o mea o fa lo ngo ye o ila le incense le e ye lo nga pai alu nga ikomu o le kaulanga mangong ye ka ko e alu nga ikomu le Holy of Holies nga alu ile lunga kuria pun melia na vai le paipalea ole altale le ole incense lea sa wai le longa paipalea alu nga ile Holy of Holies le mele e fa afio ile kapenga kulo le atola au ia ole fa ilonga nga ole asulea ole mangongi le o ka ko kakalo e alu fa kasidunga le la ma fo inka ku fa ngale iseso fa ngale el católico y se soy que me la posauni I say incense a rich symbol of our prayer ascending to God kusio esoto Levitico kusikupu incense mingled with the prayers of the holy ones as well as the fragrance of Christ na foi ka word to see Revelation Lord Conito the Old Testament sacred offering in the temple ole incense golden
altar of incense. Incense and billowing clouds of prayer ascending to God, thrones in heaven. Pe ole me ole iseso. Fa pe ngale masi ia ne o tatalo ole. Aka ko le au pa ia. Anga I le langi le no fo ali I o le atua. So ke wa fesili le en me le ngasu solo ia me fa ngale o li au kan misa fa asu solo ai fuam. Ma fu anga nga. O le fa ai longa o le alui fo tatu tatalo. Anga I le atua. Ai I ko kongo le ma o le tapenako. Sa ia le me o le me e susungu ai mea manongi. O le me o le fata faita ulanga e susungu ai mea manongi. Fa nga umai I ngā sia kako wami o lea. Sia kako incense. I ngā ua whaakanga loa la e ko statino le kapua inga kerisianga. Ia ngā wha. Ngā wailo le I uto I wha ola ola mai wha o ngā inga o le mele o le incense. O le iseso. O ke whai aku pēa lava pēa. O le incense la, o le sacramento, o le mea pa ia. O le kwele o farisai ia I ngeir katoliko. O le mea mua. A whai o le mea pa ia, e le ma whai e se kanga kakali misa ang wha o ngā. O whaalongo mai o tau tali misa. E le ma whai e o tau na nofo o tau, ma wha I se so le tūpulo. O ngor ko kele, la fo ke va ai fai pe totele e uru mai I se so. Nga ole le taimi fo lelo le ifong. Taimi pa I o le ifong. Ai ngofo kamakal misama ku kongol yang fa I se so le ai le fa au uinga o e ke fa I se so al kupulo. Vanga ngale ku ainsa. E fiel fai fe au marti akono. Me ngai le nga ko e alu kamakal misai lunga le kaimire ai le fa le Eucharistic prayer. E alu e fa I se so mai ki akono. Ko e saula ie ko e o le kele fo I o ki ako sore o fia kama mamafa pa ngā iere upule fia kama mamafa langa e o le lako ngā ruenga e kaunga fai fa I se so tangata ko keiloa umang fa I se so le fata ele o staulanga le fata fai taulanga o ngā kuule o le I se so ki ako fa I se so le o staulanga ai sea o le sui o ke riso uma ngā fio leo la ngā fio ngai wha I se so tangata. O le mea ngā lai ngā wha pa ia ngai ia. Mō le wha pa ia ngā tangata. Aor ko kele e umaloa. Ngō whaku ur kamakal misa. E lese ngā ruengan ngā kamakal misa e whai. Ngā ruengan ngā ki akong. Ngā uma ngā ru leo ki akong e. Ai a fia kama mawha kele. A wala lea la koe runga. A koe whai. War ko kele e umaloa. Lak whai. Ngā whaku ur kamakal misa pia fia. E fia pa kele fo nga ia anu le fa I se so kangaka na uma ia nga ko fia mai la ia ele fa was kam kan misai fa ia nele fa o tato ai sea o le I se so le me pa ia it's a sacramento ele fa inka ko ta alo ia ele fa pe foi la a ka fulo pulo e va ia ko ele asu nga ka le ia si fa asu ksel me se po wala ia kong ia ku I se so ai sorry e se me ka alo ai se si ia o me pa ia ka ua ka ko mala mai ngai vaenga ia ole I se so la ole nga ruenga ngai fai le o staulanga maleti akono ngai uma ko sau ka mai lunga ko sau fa I se so mol fa pa ia ngol tino ke viso uma ia apenga e ko fa or ko kele fai mai wa sau ngeri swing ole I se so le ai o le fa la wilo le mai apo le alfa inga po I se swinga ai ka ile anga nu ole ka le sia fa ko kas dua ko kasi dua ko wa sia tama alu angang pa ia tama alu angang pa ia tama alu angang pa ia ali so o que pole fu pole ale mi fa I se so ila gospel e fa I se so ya akwa ha o isinga la kwa tik ala le winga le I se so a me awa fai de me fai ya makua manino nai ma alo ngang pa ia alo ngang pa ia ma alo ngang pa ia ne ia
e koe fo ia taua le ngau ka ku o il media ai vai le ia amaka mai le malu sa wa ia le na ma ngai si akola au le aulo nga o le tuso Yosua ka ke vai le atalea e kuso Yosua ka ke vai le atalea inga wa kukuo sta ulanga ile au vai o Yoritana halu fa pengile au vai ai sa va vali Israel ile matutu longo winga fai kaulau Yosua amaka ku ngangi ya sa lo le vai so le ya kwa fola ia kwa va ile ia ongai ele ai ma se mea kau fa nga isala elu fa le nga ngo Yeriko ko vai fa ile tale pengo Yeriko le ai ma se mea kau o le ale mea kau fa nga atola au male bracing atola au male bracing ka uan nga nere ngala pe ngo foi atuile inga ua fau foi la Solomon ale malu inga ua fau Solomon ale malu nga fau ile ata o le tapenako holy of holies holy place mo fa paulonga porches ya maluma le la ile o le most holy la nga ile pusa sama le luma ale holy place le apa peke manga okele ole atan nga ole aka kongwan nga le fai ka ku farsa le mafu mai ka ku farsa katoliko le fai ngo farsa fa aluma fa mai is kai di le ole malu Yerusalem po le tapenako ngai ese ya skai di ngo ka farsa e le fa pe e pule ale fai fe au po le skai le ai ka kawanga mangingo le santuario maletino nga ia vai le farsanga mun ole malungai ile tradition la foi mai Bonaventura ole Eucaristia le ko kongo tapenakulo ole atala foia lea ole atola au ole fenga inga le sai ile manai iton a ko ke lola a fai ole Eucaristia o Yesu nga fa wa lo le fai mai Bonaventura o Maria o le atola au le fenga ale ye ka ko litania ho inga atola au le fenga a fai o Yesu le sai ko le atola au a fai la o Yesu sai ko le atola au o mo mai mele o Maria o le atola au le fenga ngala ye le litani o Maria ye lona fa lu pengal na atola au le fe ngai ngale fe tua o le au ila e ser manga yo le mele Saint Bonaventura has also seen in the ark a mystical representation of the Holy Eucharist. In like manner, the ark might be very well regarded as the mystical figure of the Blessed Virgin, called by the Church the Ark of the Covenant. Sao le leia? Fa pengai au kafa Yesu, pengai fa fo Yesu, o fea. Sai ko kong. A fai la ngai ko kong. Ya. Ma fa wang ya, o ya. A fai la e, o le manga ya la. A fai la e ke le fa alo ya Yesu. Longa winga e ke le fa alo fo ile atola au le fea ngai. A ele fa alo fo ile atola au le fenga ina e ke le fa alo fo ia Yesu melele ngala ngo ka ngoi kuria kule le fasinga le nga fasiai kanga kai fia mas furua fe wala ko wa le fa alo ile atola au le fenga ai fasinga nga ye ku ka ko me voinga na e se manga yo tau ngor ka ko ka upu ile so ya ka ku to mana tu le ya e sia le la ka ko ya Yosua fa so solo ko ya a ka ula le atola a wol fenga inga ula wa e mala malama ile toi fa te panga o ka ko ile ta wa le lo winga o le manifestation le o le fio yo le tua ya Israel o aka sa ka vai le atola a wol fenga inga e ka vai le au fa ni tu ile au
ma le meo le afi le po o ngao a fa ngi ku ala fo la Mose e le fa pela kulo Mose ki kilo sa o kwa fa pele atola awol fengai e tala no Mose a kava a ko le meo seat of mercy ele au e on sa fe kala mai le o le tua pe ta no mai le ko ile au ya Mose ya fa pengale so e o le kaua i o le kako tradition lea le fola ia i le sakalamita o le eukaristia i le sakalamita o le eukaristia le faailoga o le ato laau me gae kau ke faaigoa ai mea le o le real present o le afio faamaoni o iesu i le sakalamita ko ke loa la le aganuu o kakoriko a pasi se falesa ea faailoga le kolusi nga le mu me le mori le fa ilo mai ai o la ia le atola au le fe ngai o le afea ka pisia le ka ke alu e fa ia kula fa lo longa malau fola nga le fa tua ka male alo male ngang pa ia mal mangai e koi fa ai no koi fa ia ka ko ka mai wa ka ko si ilor kin lo ku e sei vai fa koi fa ia li master ava pera le o fo mai ngeli kinki mamo ia la ko pengela ko rusi ula mar kinki ora me foi o mako nga me ke opa ia o mako e ko fo wa sa ka sa wa fo or kinka ke pasi no mal farsa ki kilo au ka fa ke wa akama aki kilo ko aki kilo mai o solo ila lo mane fa lo ngalo ko rusi pute ia ala nga nule ese manga ia o le acknowledging al kangaka malanga profession of faith o le pu ia e maaki lea o le afea ai o ki kalikongu ilo o fio inga ki kalikongu fo ia ki wha manguia mai a unge yasu man mangai fia se lau ngai pasi fatsa fia se lau fo inga nga o au e whain mako kau vanga malau whanga pasi rot fatsa le whailong arko se o po alo markinkiki so e kope lo ala koruse mangkualo au iskaimi la fa ya kwala koruse a ngi ya ana na fot ka long ho le pachepi na papchi yanga le kere papchi ra fanga a le ole nga ko kongo ka vale mo moelo au nga ka mangawe moyo mai o ko fe kun fe so la na ka ke su yo on fia ko rusela kano kikilo ne kuai kalo fai si fanga wo le si ola ngamang ko me ngamang we fai ele ango ya yesu ele ke ngi farsa mangi pa wal me ngo fa mangon ore kaua ngar kako mata upu le so ore ko fa fanguinga o ngai tradition ia le kau ave pe tatou ta fa ia inga ia tapenai kako mo tu so Yosua ia te manatu ia wa bela fala ma wa mata fo I tatou wa o ngol ni fo yaso ia kule ngang fa te tele ia ilo to lava on sai mai fo kako por kalame e ko kele ai sa vala au mai pe mafainga o mai o fa tuia o le woka kala kanga so stangata fai lava ia ona bawole ava no am fainga ko fatasi nei ia pe au no fa ia tu pe lava pe ai nge ofisili ia e mafaianga kusiku mai au e fai nga fai mai taimio ka ko pol kalame ia o se ava no am fai fo intatu fe tu fai ele ngata ile upo le ali ang fa anu manga le lei e au mai ele nganga o le atua ia mo o e ma o ma itata uma ia manuia le fa nga malo longa o le neto fiafi ia tala soifua le vai sfau ia ta yala le ko lo to soifua masomato wola le swa forta mama le alo ma le ngang pa ia o au afi o nga o le sulu yo vai male lama yo wala
light onto my path. Sa faile atola au ole whea ngainga ma whailonga o loa fio I lo nuu, ma lo maftaina. Lea fo I wa fio mai lo walo, fa pena fo I o na fio fa tasi ma I mātou e ale sakala meta o le ukanistia. La mātou te talo, a o fo I na mātou talia, le na fo I tino ma le toto o lo walo, ia liwa I mātou, o ni atola au e te a fio tu mawai. Fa pa ia I lo nuu, fa pa ia lo watu lau e kālesia lo lalo langi fa pa ia le mātou mafutanga fa pena o nā fio tu mau pēr lau fio e ta iala I lo mātou soifua maleola I so o se mea o le talo le maleo lenga e lātu ia ke viso lo mātou wa le ia whatasi le li I mautou I fo mailangi whaamnianga le atua mamana le ta mama le alo male angang ia amen.